We all love to eat chocolates, but where do they come from? Do they grow on trees Yes. like fruits? Yes. Read this passage to find out how chocolate was once a drink for only kings and queens before it came to be enjoyed by ordinary people. माने ordinary people माने हैला चॉकलेट खाइबा पूर्वरु आगुरु खाली राजा रानी खाली खाउतले हैला सेही माने ही खाली खाउतले अन्य माने किछि खाइ पार नथले हैला सुनो chocolate comes from cocoa beans. I know. Wait. Which grows on the cocoa beans, which grows on the Tree. cacao tree. Cocoa tree. Cacao tree. Cacao. Tree. Say cocoa beans ru ase hela tiari huye. But it did not always taste the way it does today. Okay. Aguru, but it did not always taste the way it does today. ହେଲା ଏବେ କଣ ହଉଛି ଚକୋଲେଟ ଗୁଡା ବଢିଆ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି ଆଗରୁ ସେମିତି ସ୍ମେଲ ଦଉନି ହଉ ଦେଖ ଏ କପ୍ ଅଫ chocolate please ହେଲା you will be surprised to know that the first chocolate was not a solid bar it was a foamy drink foamy ମାନେ bubbles ସବୁ ବାହାରୁଥିବ With small bubbles. so it was a foamy drink drinks जोड़ा थिबो सेतरे bubbles थिबो सेटा लोक पिउथिले हैला first chocolate was like that it was made by the ancient Maya and Aztec peoples in Mexico peoples का लिखला हैला एथि पे लिखला जे people from different countries and regions देखो प्लुराल कर देछि देखो पीपल टा को पीपल्स कर देछि बुझि परछु कहि परिबेनी ने एइटे यूज हेछि बिकॉज़ हला ancient Maya and Aztec peoples and different type of people देखो so in Mexico a country in North America तो अमेरिका रो नॉर्थ अमेरिका रे हला ए कंट्री टा एइटी जो लोक रहउतले माया आउ आस्टेक पीपल्स ये वन टाइप ऑफ पीपल्स हैला से मानकर से माने एटा तयारी करथले हैला दे कॉल्ड इट चॉकलेट ले हैला चॉकलेट एल गोटे लागि हैला हां एंड मेड इट फ्रॉम कोकोआ बीन्स मिक्स्ड विथ वाटर ना एटा एल सेमान ताको एमते उच्चारण करथले they pronounce it like that Mayans loved chocolate as much as we do today Mayans माने माया माया सभ्यता तांकर जो माया ancient माया सेटिकार लोको से Mayans loved chocolates as much as we do today they called chocolate and made it from cocoa beans mixed with water हैला water आउ cocoa beans संग मिसे कि करथले Mayans love chocolates as much as we do today हमें जेमती चॉकलेट को भल पाउचे से Mayans माने भी भल पाउथले the word cacao is a Mayan word which means food of the gods से जो ट्री टा को से माने कहउतले food of the gods हैला cacao अच्छा but if you asked an ancient Mayan for a cup of chocolate हैला तुमे जदि सेते थांतो एवं ताको पचार थांतो हैला दियो मते गोटे chocolate chop you would not like what they would give you हैला तुमे सेको भल लागि न था तुमको you would not like oh अच्छा chocolate was very bitter एटा बहुत पिता थिला कोन bitter माने कोन पिता कोडी होते एटा bitter हैला and
and not much like the hot mug of cocoa we love to drink on a winter evening. ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ନଥିଲା. Not much like the hot mug of cocoa we love to drink. ଆମେ ଯୋଉ ପିଅନ୍ତି winter evening ରେ ସେଇ cocoa drink ଭଳିଆ ବି ନଥିଲା. ସେ ଯୋଉଟା ଦଉଥିଲେ bitter ପିତା ଥିଲା. ବୁଝିଲ? People in Europe knew nothing about chocolate for a long time. यूरोप ର ଲୋକମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲେ what is chocolate. They, when explorers from Spain conquered Central America. Flew over the pond. Listen to me. So when explorers from the Spain ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କିଛି ଲୋକ explore କଲେ. Explorer ମାନେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନୂଆ ଦେଶ ବୁଲି ନୂଆ ଦେଶ ନୂଆ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିବେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯିବେ ହେଲା. when explorers from Spain conquered North America, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକା କୁ ଜିତିଲେ କିଏ ସ୍ପେନ ରୁ ଆସିକିରି ବୁଝିଲ ସେ ଜିତିଲେ ଏବଂ ସେଠିକି ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ in the 16th century ହେଲା. ଏଇଟା କୋଉ ସେଞ୍ଚୁରୀ? ଏଇଟା କୋଉ ସେଞ୍ଚୁରୀ? 21st century. ସେମିତି 16th century ରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ. They brought back cocoa beans with them. ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକା କୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ they have brought cocoa beans. ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ cocoa beans ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ହେଲା. But the Spanish did not want the rest of Europe to know about their discovery. Spanish ମାନେ ଚାହିଁଲେନି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ. ସେମାନେ ତ ଧରିକିରି ଆସିଲେ. ସେମାନେ କହିଲେ ଖାଲି ଆମ ଦେଶରେ ରହୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବାନି ହେଲା. ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ୟୁରୋପ ମାନେ ୟୁରୋପରେ ବହୁତ ଦେଶ ଅଛି. ସ୍ପେନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ ହେଲା. ଆହୁରି ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଦେଶ ଅଛି. ସେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଦେଶକୁ ଜାଣିବାନି. we are Spanish we will know it and we will keep it with us. Okay. अच्छा. So for 100 years only kings, queens and nobles secretly sipped. Nobles ମାନେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ସବୁ ହେଲା ବଡବଡିଆ ଲୋକ ସେଇମାନେ କିଙ୍ଗ କୁଇନ୍ସ ସେଇମାନେ ସିକ୍ରେଟଲି ଲୁଚି sipped this delicious drink. sipped ମାନେ ପିଅନ୍ତି ହେଲା. ଏମିତି ପାଟି ଲଗେଇ ପିଇବା ହେଲା. sipped ଜାଣିଛୁ ତ? ଆଚ୍ଛା. however they added sugar to make it taste nicer. ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ସୁଗାର ଟିକେ ଢାଳି ଦଉଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ. slowly the popularity of chocolate spread in Europe. spread କାହାର past tense? spread ର past tense spread କଣ? spread in Europe. in एक spread ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଖେଳିଗଲା. ଏକ ୟୁରୋପ ରେ ଏମିତିଆ ଚକୋଲେଟ ତାର ପପୁଲାରିଟି ଏତେ ବଢିଆ ବୋଲି ଚାରିଆଡେ ଖେଳିଗଲା. in 1615 people drank it at a royal wedding in France. France ରେ ବି ପିଇଲେ. 1615 ରେ France ରେ royal wedding ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ royal wedding ଜାଣିଛୁ କଣ? ମାନେ ରାଜାଙ୍କର କି ଗୋଟେ ରାଣୀ ଫାଣୀ କି ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ ବାହା ହେଲା. in England in 18th century এটা তো 17th century. 1615 ମାନେ এটা 17th century. ଆମେ 2017 ମାନେ এটা 21st century. Okay. So rich people visited chocolate houses. ମାନେ in 18th century ରେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ମାନେ ବଡବଡିଆ ଲୋକ rich people visited chocolate house ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ. chocolate ଯୋଉଠି ମିଳେ ହେଲା. which were like today's cafes. ଯୋଉ cafes ଗୁଡା ଯେମିତି ଅଛି ସେଇଭଳିଆ. ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ cafe ଯୋଉ ସବୁ ମିଳେନି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ସବୁ ଥଣ୍ଡା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ସେଇଭଳିଆ. to meet friends and have a chocolate drink. ସେଠି ଗଲେ
सांग मैंने आसवे भेटे आ भी चॉकलेट पीबे अच्छा मोर देन 200 इयर्स लेटर 200 वर्ष पर Daniel Peter a famous chocolate maker in Switzerland Daniel Peter बोली 200 वर्ष पर माने शुणु 1700 1900 स्विट्जरलैंड रे हैला started adding the magic ingredient condensed milk से ingredient नाटा कौन से substance टा नाटा कौन ingredient माने substance तू गोटे चाह करिवु सेतरे चाह पत्ती पकेउ चीनी पकेउ एडा ला ingredient बुझबे न अच्छा सेतरे सेमि गोटे से गोटे बढ़िया मैजिक ingredient पकेले कौन पकेले ना condensed milk माने माने टिके हां थिक मिल्क एक मेड थिक ए कंडेंस मिल्क माने बुझ पाछ की ठीक थिबो माने ताको कंडेंस कर दिया रेडी हैं ताकू ठंडा करके कर दिया है ये हाँ ये बहलिया हैं अच्छा टू मेक दी काइंड ऑफ मिल्क चॉकलेट दैट इज पॉपुलर टुडे सेटा हला आज भी मिल्क चॉकलेट मिलुची से माने जो मिल्क चॉकलेट करते हैं अराउंड दिस टाइम ए ग्रोसर एक किछि नै एडा केते बाट की संख्या हां अराउंड दिस टाइम एक एतिक बेलकू से जो कहूची ए 1900 बेलकू अराउंड दिस टाइम एतिक बेलकू ग्रोसर माने जणे जे बिकुची सब डाली चावल दुकान हां हला जॉन कैडबरी ता ना कोन जॉन कैडबरी also began to sell cocoa and drinking chocolates from his shop से कौन कला बिकिला कौन कोकोआ बिकिला एंड चॉकलेट बिकिला एक फ्रॉम हिज शॉप इन इंग्लैंड से इंग्लैंड रे बिकिला से लोक कैडबरी एते बड़ चॉकलेट हां टुडे कैडबरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट चॉकलेट मेकर्स इन द वर्ल्ड हला ये कैडबरी गोटे बर्तमान कंपनी हेगला कोन हला गोटे कंपनी हेगला से होची बिगेस्ट चॉकलेट से लोक जन ना थिला जॉन कैडबरी से गोटे दुकान करथिला सेठे बिकुथिला आज कैडबरी गोटे विराट कंपनी आउ बिगेस्ट चॉकलेट मेकर से सबुठु बड़ चॉकलेट मेकर चॉकलेट तयारी करछि हाउ इज चॉकलेट तयारी करछि हां नहीं ता कंपनी करछि ता कंपनी ना हेगला कैडबरी बट हाउ इज चॉकलेट मेड हला चॉकलेट केन तयारी हे कुआई starting from a cocoa bean the process of making chocolate is a long journey हला cocoa bean अना जीवो तापरे ता प्रोसेस करवा चॉकलेट इट इज ए लॉन्ग जर्नी माने जानछु हां बट फर्स्ट द cocoa bean fruits are harvested by farmers in west africa cocoa bean सब माने आनंदी से माने हार्वेस्टेड माने घर को आनंदी तो गछ तोलिकरी आनंदी हां हला वेस्ट अफ्रीका रे हला where most of the world's chocolate is grown हला सुनो the cacao fruit or pods take about 5 months to ripen to a bright orange or red color 5 मास ताको इंदी रखी दिया जो हला हैं से रखी देले 5 मास से पाचिगिरी पूरा ऑरेंज कलर हे जो रेड कलर हे जो हला हैं एटा ब्राइट ऑरेंज एंड रेड कलर माने से जो कोका फ्रूट आनिले ओजरा पानी रो हैं पानी रे पानी नहीं खाली रो खाली रखी देबी 5 मास रखी देबी हला ईच पॉड एटा देखो ईच पॉड सेटा को which is the size of a melon हला एटा होची मेलन भलिया कोन हां हां हला कंटेंट्स अबाउट 40 beans ओहो पॉड भितरे हला से पॉड भितरे बीन उडा बाहरियो हला ता देरे मिलियो केतेटा 40 टा भलिया बीन्स बाहरियो से पॉड हला पॉड गुडा बड बड आसीयो
It takes as many as 1,000 beans to make such 1 kilogram of chocolate. Take ଏମିତିଟା ଗୋଟାକୁ 40ଟା ବାହାରୁଛି ହେଲା 1000 beans ବାହାରିଲେ 1000 beans ପାଇଲେ ତୁମେ 1 କିଲୋ ଚକୋଲେଟ ପାଇବ 40 ହେଲା 40 ଟା ପାଉଛି ଗୋଟାକରୁ ବାହାରୁଛି 1000 ଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କେଜି ହବ କଣ ଚକୋଲେଟ ବାହାରିବ हजारटा beans ना हजारटा पड़ नहीं पॉड नहीं पॉड रे तो 40 टा बाहरियो बुझले देरी पड़ करना पॉड केतेटा के 40 ना 100 को आसे 1000 divided by 40 1000 divided by around 25 okay around 25 नहीं 25 टा पॉड हेले गोटे केजी हे जो चोको cacao farmers cut the ripe pods from the trees with a sharp knife ହେଲା से माने sharp knife रे काटंती sharp माने जानचू हां मुनिया they split open the pods with a wooden hammer तामरे hammer रे ताको बाडेगिरी split open माने ताको बाडेगिरी कोन करिवे भांगी देबे ହେଲା cacao farmers cut the ripe pods from the trees with a sharp knife. They split the pods with wooden hammer and scoop out beans with a knife. दियो तक दियो scoop out माने कौन ते एमती खोल के बाहर करंती हैला ता भितर beans the beans are wrapped in banana leaves ताको wrapping कौन जानछु तो गुड़े दियंती हो सॉरी so wrapped in banana leaves ता भितर ताको banana leaves रे ताको गुड़े की रखंती and dried in the hot sun ताको खरा रे सुखाई दियंती the dried beans are sold to chocolate traders माने जानछु जो माने चॉकलेट माने बिजनेस करंती तांकु से माने बिक्की दियंती who sell them to the chocolate factories across the world एनु से माने चॉकलेट फैक्ट्री वाला को बिक्की दे चॉकलेट ट्रेडर्स ने चॉकलेट फैक्ट्री वाला को बिक्की दियंती in the factories the beans are roasted कौन जानछु तो रोस्ट को सिझाई दियंती कोडे इन फैक्ट्री ground up and melted to form cocoa liquor grind pastels ground green माने एडी ताको चूना करिया हैला so roasted ताको सिझाई दियंती तापरे ground up and melted to form ground हला green pastels माने बाटेगिरी चूना कर दो ग्राइंड अप टू एंड मेल्टेड टू फॉर्म कोकोआ लिक्वर पानिया हो जाए कोकोआ हैला दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ चॉकलेट एटा हला मेन पार्ट ऑफ द चॉकलेट रे एटा पड़े बुझि परलो इंग्रेडिएंट बुझे दिल तते बुझे नथिली इंग्रेडिएंट्स जो चाहार इंग्रेडिएंट्स हीरो इंग्रेडिएंट्स होती कोन मिल्क सुगर एडा सब इंग्रेडिएंट्स देन सुगर मिल्क एंड वैनिला आर एडेड टू द चॉकलेट सॉरी कोकोआ लिक्वर से लिक्वर संगे मिसा जाए कोन सुगर मिल्क एंड वैनिला ए मशीन स्टीर्स दिस चॉकलेट मिक्सचर a machine stirs this chocolate mixture और मशीन कौन करे एको स्टीरिंग करे स्टीर कौन जानछु गोळे हैला गोळाए गुरा को भल्ले के गोळे बसे हैला stirs this chocolate mixture करे कहू एटा जाउची ए
machine stiff ତାକୁ ଭଲକିରି କଣ କରିବ ଗୋଳେଇବ this chocolate mixture for a day or more ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଏଟାକୁ ସେ ପୁରା ଭଲକିରି ଗୋଳେଇବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା after this is done this stirring ହେଲା ପରେ the liquid chocolate is poured into the bar shaped molds ସେ pour ମାନେ ଜାଣିଛୁ ତ pour ମାନେ ଢାଳିବା କଣ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ତା ଦେହରେ poured into the bar shaped molds mold ର ଛାଞ୍ଚରେ mold ହେଲା ଛାଞ୍ଚ ତା ଭିତରେ ପକାନ୍ତି ହେଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବ ଛାଞ୍ଚ ଥିବ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବେ ହଁ ବାଡି ଚକୋଲେଟ ର ଛାଞ୍ଚ ଥିବ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସେଟା ନୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇକିରି ହେଲା ହଁ ଏଇ ଟାଇପ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛାଞ୍ଚ ଅଛି ଏଇ କଣ ହେଲା ତାପରେ ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଛାଞ୍ଚ ଗୁଡା ଢାଳି ଦେବ ତା ଭିତରେ ଢାଳି ଦେଲେ ଚକୋଲେଟ ରେଡି ସଲିଡ ବାର ହଁ chocolate bars are the solid bars are now ready to be ready to be packed pack କରାଯାଏ pack କରିକି ଏଇଟା pack କରାଯାଏ and sold in the market ଆଚ୍ଛା market ରେ ହେଠୁ sell କରାଯାଏ chocolate now ଏବେର chocolate ଶୁଣୁ today people all over the world eat chocolate ହେଲା many cultures have their own chocolate traditions too ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକୋଲେଟ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚକୋଲେଟ ହଉଛି ତିଆରି ହେଲା ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଗିଭ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଚକୋଲେଟ ଏଗ୍ସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଚକୋଲେଟ ଏଗ୍ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ହଁ ହଁ ୟେସ୍ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ ଦି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ଇଷ୍ଟର ଇଷ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କଣ ହାଉ ସେଲିବ୍ରେଟ ଦି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ଇଷ୍ଟର ଇଷ୍ଟର ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଏକ ଟାଇପ ର ଚକୋଲେଟ ଦିଅନ୍ତି ଚକୋଲେଟ ତ କହୁଛି ଚକୋଲେଟ ହଉ these are called Easter eggs ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି Easter eggs in France people give each other chocolate fish instead of eggs ସେମାନେ fish ଭଳିଆ କରିକି ଦିଅନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହେଲା nowadays many chocolate lovers buy chocolates ମାନେ ଚକୋଲେଟ ଯୋଉ ଖାଆନ୍ତି ଯୋଉ ତୁ ଖାଉଛୁ ଧର ଚକୋଲେଟ you are a chocolate lover so buy chocolates with the fair trade mark okay ମାନେ buy chocolates with the fair trade mark this means that the farmers who grew the cocoa beans get paid the correct amount of money ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋଲି ହେଲା ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଏଇ ଚକୋଲେଟ ଗୁଡାକରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ଠିକ ଚକୋଲେଟ ଏଟା ଠିକ ଜିନିଷ ପଡିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଣ ଯୋଉ ଚକୋଲେଟ ହେଲା ସେଥିରେ ଲେଖୁଛି ଫେୟାର ଟ୍ରେଡ ମାର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା ଗୋଟେ ମାର୍କ ହେଇକିରି ଆସୁଛି ସେ ଚକୋଲେଟ ରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦିଆହେଇଥିବ ଚିହ୍ନଟେ ଆଉ ବୁଝିଲା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରୀନ ମାର୍କ ମୁଁ କହିବି ସେଟା ତୋତେ ହେଲା what is that mark I will tell listen to me get paid the correct amount of money for their crops this is a way to improve the working conditions of cacao farmers cacao farmers ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ମାର୍କଟା ୟୁଜ ହଉଛି ନର୍ଥ ଆମେରିକା ପରା ପଢିଲୁ ଆଚ୍ଛା so next time you are about to bite into a piece of your favorite chocolate ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ଯେତେବେଳେ କାମୁଡିବୁ next time you will bite ହେଲା you are about to bite into a piece of your favorite chocolate
Remember, it's a long journey. You can see theory history. From a bean, the bean actually bean in a pod on the cacao trees in Africa रे, है ना? To a bird in your hand. तो hand रे बोलते